बाजीची हरड डाली ग पाळे पाळे जायची पुढे नाला खूप पाणी देई देई नाला खूप पाणी देई देई नासीजीला बोली न दे बगाली ग असं असं बोलू बापा बाजीची कचाची गुडी ग पाळे पाळे जायची पुढे बाजीची कचाची गुडी ग पाळे पाळे जायची पुढे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दक्षिणाकारी को पाद को धाये बिना तारा मोहि बाहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वंदे चतुर्दिगत वंदना करे हे बंधु के गुरु पद दे गुरु पाद पद वंदना कराइए सुनते पमित जन पुअनंतर सोनाच जन गान करे देहदम लक्षण तेरा रुचि पुत्र एकत्र भ्रमण कर दिवारात्र तेरा रुचि पुत्र दादा को करती आरंभ है सुनते सुजाने जान आज्ञा तेरा रुचि पुत्र एकत्रित होई मिलिल से जाए ईश्वर के पास बोले प्रभु दियो तो वृषभाग
ଆଜ୍ଞା ବୃଷଭଗତ ଗଳେଇ ଆସିଣତ ହଳ କୁକରେ ଆରମ୍ଭ ଜମତା ସେ ଯାଏ ମହିଷା ଗତାଏ ଆଣି ହଳ କଲେ ଆରମ୍ଭ ମନତ ନଗର ଜିଆ କାଲି ଫଳ ଦୌଡ଼ି ବାଟିଲି କେଶ ଦୁଇ ବାହାଦ ଫଳ କରିଲି ହେ ଚାଷକୁ କଲି ଆରମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା 4 ଦିନକୁ ମୁଁ କାଟ କରିଥିଲି ବିଚିଲା ଗାନର ମନ 3 ଦିନରେ ଧାନକୁ କାଟିଲି ହେ ଦେଲି ମୋ ଅଣ୍ଡିରାଗ ଆଜ୍ଞା ଏମତ ସମୟ ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ମାତା ଆସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିନ ପ୍ରବେଶ କାମନା ଗୃହରେ ଧନ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମାତ୍ର ଭକ୍ତ ଜଗନ ମିଳିଲେ ଯାଏ ଜଳ ଦଣ୍ଡ ପରେ ଜଳ ତିଆରି କରି ଆରମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ ସଜ୍ଜ ହୋଇ ବାଲୁଙ୍ଗା ସ୍ଥାପନ କରି ଜଳ ଦଣ୍ଡ ଧରିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଜଳ ଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ମା ମାଉସୀ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ହରିଣୀ ହରିବଲ ସଂଗ ଚଉରା ହୁଏ ବ୍ୟବସାୟ ପଡ଼ିବ ଉଚୁରେ ଏ ଦିବାକର ପରେ ହରେ କହେ ଦିବାକର ମଦସନ ଦର ହେ ରକ୍ତ ଦୂରେ କର श्रीमारुद्रमैती बाबरे गौरवा गौतुल्य गुण साधन शिव शंकर